नमो नमो बंधवः। विगते पाठे श्रोपदेश धातु लक्षण कारिका व्याख्याता भवद्भिः अर्थः सम्यक्तया अवधारितः स्यात् इति मन्ये। अग्रे ह्राद अव्यक्ते शब्दे इत्यारभ्य अग्रिमाणां धातूनां रूपाणि सर्वेषु लकारेषु वक्तव्यानि। प्रथमं ह्राद धातुः वर्तते। अस्य अर्थः अस्ति अव्यक्तः शब्दः। अव्यक्तः शब्दः अर्थात् अस्फुटितः शब्दः, अस्पष्टो ध्वनिः। तथा मनुष्य मुखात् ये शब्दाः निर्गच्छन्ति ते व्यक्ताः भवन्ति, स्पष्ट वर्णवन्तो भवन्ति। मनुष्येतराणां प्राणिनां ये शब्दाः भवन्ति ते अव्यक्ताः अस्पष्टाः भवन्ति। तेषाम् अनुकरणं कथञ्चित् क्रियते। तस्मिन् अव्यक्तध्वनौ अर्थे अयं धातुः वर्तते। अस्य धातोः रूपाणि लटि, ह्रादते, ह्रादेते, ह्रादन्ते, ह्रादसे, ह्रादेथे, ह्रादध्वे, ह्रादे, ह्रादावहे, ह्रादामहे। लिटि धातोर्द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे आकारस्य ह्रस्वे हकारस्य स्थाने कुहोश्चुः इति चुत्वे झकारे झकारस्य स्थाने अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जकारे कृते रूपाणि भवन्ति। जहरादे, जहरादाते, जहरादिरे, जहरादिशे, जहरादाथे, जहरादिद्वे, जहरादे, जहरादिवहे, जहरादिमहे। लुटि ह्रादिता, ह्रादितारौ, ह्रादितारः, ह्रादितासे, ह्रादितासाते, ह्रादिताद्वे, ह्रादिताहे, ह्रादितास्वहे, ह्रादितास्महे। लृटि ह्रादिष्यते, ह्रादिष्येते, ह्रादिष्यन्ते, ह्रादिष्यसे, ह्रादिष्येते, ह्रादिष्यद्वे, ह्रादिष्ये, ह्रादिष्यावहे, ह्रादिष्यामहे। लोटि ह्रादतां, ह्रादेतां, ह्रादन्तां, ह्रादस्व, ह्रादेतां, ह्रादध्वं, ह्रादै, ह्रादावहै, ह्रादामहे। लङि अह्रादत, अह्रादेतां, अह्रादन्त, अह्रादथाः, अह्रादेतां, अह्रादध्वं, अह्रादे, अह्रादावहि, अह्रादामहि। विधिलिङि ह्रादेत, ह्रादेयातां, ह्रादेरन्, ह्रादेथा, ह्रादेयातां, ह्रादेध्वं, ह्रादेय, ह्रादेवहि, ह्रादेमहि। आशीर्लिङि ह्रादिशिष्ट, ह्रादिशीयास्तां, ह्रादिशीरन्, ह्रादिशिष्ठाः, ह्रादिशीयास्थां, ह्रादिशीध्वं, ह्रादिशीय, ह्रादिशीवहि, ह्रादिशीमहि। लुङि अह्रादिष्ट, अह्रादिशत, अह्रादिष्ठाः, अह्रादिशातां, अह्रादिध्वं, अह्रादिध्वं, अह्रादिशि, अह्रादिष्वहि, अह्रादिष्महि। लृङि लुङि अह्रादिष्ट, अह्रादिशातां, अह्रादिशत, अह्रादिष्ठाः, अह्रादिशातां, अह्रादिध्वं, अह्रादिध्वं, अह्रादिशि, अह्रादिष्वहि, अह्रादिष्महि। लृङि अह्रादिष्यत, अह्रादिष्येतां, अह्रादिष्यन्त, अह्रादिष्यथाः, अह्रादिष्येतां, अह्रादिष्यध्वं, अह्रादिष्ये, अह्रादिष्यावहि, अह्रादिष्यामहि।
अग्रे अस्ति ह्लादि सुखे च। अयं धातुः ईदित् वर्तते। ईदित्वम् इण निषेधार्थं भवति। श्वेदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण निष्ठायाम् ईदिभ्यः धातुभ्यः इटः निषेधो भवति। ह्लाद धातुः वर्तते। अनयोः धातुयोः मध्ये एतावदेव अंतरं यत् तत्र रेफः अस्ति मध्ये, अत्र लकारः अस्ति। अस्य धातोः अर्थः सुखमपि वर्तते, सुखी भवनं, किंच चात् अव्यक्ते शब्दे इति पूर्वोक्तः यः अर्थः सोऽपि वर्तते। द्वयोः अर्थयोः भवति अयं धातुः। रूपाणि तथैव भवन्ति। लटि ह्लादते, ह्लादेते, ह्लादन्ते, ह्लादसे, ह्लादेथे, ह्लादद्वे, ह्लादे, ह्लादावहे, ह्लादामहे। लिटि जह्लादे, जह्लादाते, जह्लादिरे, जह्लादिशे, जह्लादाते, जह्लादिद्वे, जह्लादे, जह्लादिवहे, जह्लादिमहे। लुटि ह्लादिता, ह्लादितारौ, ह्लादितारः, ह्लादितासे, ह्लादितासाते, ह्लादिताद्वे, ह्लादिताहे, ह्लादितास्महे, ह्लादितास्महे। लिटि ह्लादिष्यते, ह्लादिष्येते, ह्लादिष्यन्ते, ह्लादिष्यसे, ह्लादिष्येते, ह्लादिष्यद्वे, ह्लादिष्ये, ह्लादिष्यावहे, ह्लादिष्यामहे। लोटि ह्लादतां, ह्लादेतां, ह्लादन्तां, ह्लादस्व, ह्लादेतां, ह्लादध्वं, ह्लादै, ह्लादावहै, ह्लादामहै। लङि अह्लादत, अह्लादेताम्, अह्लादन्त, अह्लादथाः, अह्लादेताम्, अह्लादध्वम्, अह्लादे, अह्लादावहि, अह्लादामहि। विधिलिङि ह्लादेत, ह्लादेयातां, ह्लादेरन्, ह्लादेथा, ह्लादेयातां, ह्लादेध्वम्, ह्लादेय, ह्लादेवहि, ह्लादेमहि। आशीर्लिङि ह्लादिशिष्ट, ह्लादिशीयास्तां, ह्लादिशीरन्, ह्लादिशिष्ठा, ह्लादिशीयास्तां, ह्लादिशीध्वम्, ह्लादिशीय, ह्लादिशीवहि, ह्लादिशीमहि। लुङि अह्लादिष्ट, अह्लादिशाताम्, अह्लादिशत, अह्लादिष्ठा, अह्लादिशाताम्, अह्लादिध्वम्, अह्लादिध्वम्, अह्लादिशी, अह्लादिष्वहि, अह्लादिष्महि। लृङि अह्लादिष्यत, अह्लादिष्येताम्, अह्लादिष्यन्त, अह्लादिष्यथा, अह्लादिष्येताम्, अह्लादिष्यध्वम्, अह्लादिष्ये, अह्लादिष्यावहि, अह्लादिष्यामहि। अग्रे अस्ति स्वाद आस्वादने। पूर्वं श्वद इति शोपदेशः धातुः गतः आस्वादने अर्थे। श्वद स्वर्द आस्वादने। श्वद धातुः शोपदेशः अस्ति। तस्य आदेः शकारस्य धात्वादेः शः सः इति दन्त्यादेशो भवति। अयं दन्त्यसकारादिरेव वर्तते। अतः अस्मात् स्वाद धातोः णिचि प्रत्यये स्वादि इत्यस्मात् लुङि लकारे यद् रूपं भवति असिस्वदत्, तत्र अभ्यासे सि इति यः इण् इकारः तस्मात् परस्य स्वद इति सकारस्य षत्वं न भवति, यतो हि सः सकारः आदेश रूपो नास्ति। श्वद यः शोपदेशः वर्तते तस्य भवति षत्वम्। एतद् वर्तते अंतरम्। तर्हि अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि स्वादते, स्वादेते, स्वादन्ते, स्वादसे, स्वादेथे, स्वादद्वे, स्वादे, स्वादावहे, स्वादामहे। लिटि सस्वादे, सस्वादाते, सस्वादिरे, सस्वादिशे, सस्वादाते, सस्वादिद्वे, सस्वादे, सस्वादिवहे, सस्वादिमहे। लुटि स्वादिता, स्वादितारौ, स्वादितारः,
स्वादिता से स्वादिता साथे स्वादिता द्वे स्वादिता हे स्वादिता स्महे स्वादिता स्महे लृटि स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते स्वादिष्यसे स्वादिष्येते स्वादिष्यद्वे स्वादिष्ये स्वादिष्यावहे स्वादिष्यामहे लोटि स्वादतां स्वादेतां स्वादन्तां स्वादस्व स्वादेतां स्वादत्वं स्वादै स्वादावहै स्वादामहै लङि अस्वादत अस्वादेताम् अस्वादन्त अस्वादथा अस्वादेताम् अस्वादत्वम् अस्वादे अस्वादावहि अस्वादामहि विधिलिंगी स्वादेत स्वादेयाताम् स्वादेरन् स्वादेथा स्वादेयाताम् स्वादेध्वम् स्वादेय स्वादेवहि स्वादेमहि आशीर्लिंगी स्वादिशिष्ट स्वादिशीयास्तां स्वादिशीरन् स्वादिशिष्ठा स्वादिशीयास्तां स्वादिशीध्वं स्वादिशीय स्वादिशीवहि स्वादिशीमहि लुङि अस्वादिष्ट अस्वादिशाताम् अस्वादिशत अस्वादिष्ठा अस्वादिशाताम् अस्वादिध्वम् अस्वादिध्वम् अस्वादिशी अस्वादिष्वहि अस्वादिष्महि लृङि अस्वादिष्यत अस्वादिष्येताम् अस्वादिष्यन्त अस्वादिष्यथा अस्वादिष्येताम् अस्वादिष्यध्वम् अस्वादिष्ये अस्वादिष्यावहि अस्वादिष्यामहि। अग्रे धातु वर्तते पर्द कुत्सिते शब्दे कुत्सिते निंदिते शब्दे अयं कुत्सितः शब्दः भवति अपान वायु निस्सारण प्रयुक्तः शब्दः। तस्य धातोः रूपाणि भवन्ति लटि पर्दते पर्देते पर्दन्ते पर्दशे पर्देते पर्दद्वे पर्दे पर्दावहे पर्दामहे लिटि पपर्दे पपर्दाते पपर्दिरे पपर्दिशे पपर्दाते पपर्दिद्वे पपर्दे पपर्दिवहे पपर्दिमहे लुटि पर्दिता पर्दितारौ पर्दितारः पर्दितासे पर्दितासाते पर्दिताद्वे पर्दिताहे पर्दितास्महे पर्दितास्महे लृटि पर्दिश्यते पर्दिश्येते पर्दिश्यन्ते पर्दिश्यसे पर्दिश्येते पर्दिश्यद्वे पर्दिश्ये पर्दिश्यावहे पर्दिश्यामहे लोटि पर्दतां पर्देतां पर्दन्तां पर्दस्व पर्देतां पर्दत्वं पर्दै पर्दावहै पर्दामहै लङि अपर्दत अपर्देताम् अपर्दन्त अपर्दथा अपर्देताम् अपर्दत्वम् अपर्दे अपर्दावहि अपर्दामहि विधिलिंगी पर्देत पर्देयाताम् पर्देरन् पर्देथा पर्देयाताम् पर्देध्वम् पर्देय पर्देवहि पर्देमहि आशीर्लिंगी पर्दिशिष्ट पर्दिशीयास्ताम् पर्दिशीरन् पर्दिशिष्ठा पर्दिशीयास्ताम् पर्दिशीध्वम् पर्दिशीय पर्दिशीवहि पर्दिशीमहि लुङि अपर्दिष्ट अपर्दिशाताम् अपर्दिशत अपर्दिष्ठा अपर्दिशाताम् अपर्दिध्वम् अपर्दिध्वम् अपर्दिशी अपर्दिष्वहि अपर्दिष्महि लृङि अपर्दिश्यत अपर्दिश्येताम् अपर्दिश्यन्त अपर्दिश्यथाः अपर्दिश्येताम् अपर्दिश्यध्वम् अपर्दिश्ये अपर्दिश्यावहि अपर्दिश्यामहि। अग्रे धातुरस्ति यति प्रयत्ने अयमपि ईदित वर्तते ईदित्वम् अणिनिषेधार्थं वर्तते। अस्य धातोः लटि रूपाणि भवन्ति यतते यतेते यतन्ते यतसे यतेते यतद्वे यते यतावहे यतामहे। अस्य लिटि एत्वाभ्यास लोपौ भवतः यत इत्यस्य द्वित्वे कृते यत यत् हलादिशेषे य यत् इत्यत्र धातौ यत् इत्यत्र असंयुक्तयोः यकार तकारयोः हलोः मध्ये वर्तते अकारः। तस्य अकारस्य एत्वम् अभ्यासस्य य शब्दस्य लोपः। अतः
लिटि रूपाणि भवन्ति। ये ते, ये ताते, ये तिरे, ये तिषे, ये ताते, ये तिद्वे, ये ते, ये तिवहे, ये तिमहे। लुटि यतिता, यतितारौ, यतितारः, यतितासे, यतितासाते, यतिताद्वे, यतिताहे, यतितास्महे, यतितास्महे। लृटि यतिष्यते, यतिष्येते, यतिष्यन्ते, यतिष्यसे, यतिष्येते, यतिष्यद्वे, यतिष्ये, यतिष्यावहे, यतिष्यामहे। लोटि यततां, यतेतां, यतन्तां, यतस्व, यतेथां, यतध्वं, यतै, यतावहै, यतामहे। लङि अयतत, अयतेतां, अयतन्त, अयतथा, अयतेथां, अयतध्वं, अयते, अयतावहि, अयतामहि। विधिलिङि यतेत, यतेयातां, यतेरन्, यतेथाः, यतेयातां, यतेध्वं, यतेय, यतेवहि, यतेमहि। शीर्लिङि यतिशिष्ट, यतिशीयास्तां, यतिशीरन्, यतिशिष्ठाः, यतिशीयास्तां, यतिशीध्वं, यतिशीय, यतिशीवहि, यतिशीमहि। लुङि अयतिष्ठ, अयतिशातां, अयतिशत, अयतिष्ठाः, अयतिशातां, अयतिध्वं, अयतिध्वं, अयतिषि, अयतिष्महि, अयतिष्महि। लृङि अयतिष्यत, अयतिष्येतां, अयतिष्यन्त, अयतिष्यथाः, अयतिष्येतां, अयतिष्यध्वं, अयतिष्ये, अयतिष्यावहि, अयतिष्यामहि। अग्रे युत्री, जुत्री भासने, भासदीप्तौ, भासने, दीपने, प्रकाशने। एतौ धातुस्तः, एतौ ऋदितौ स्तः। ऋदित्वस्य फलं तु पूर्वम् उक्तमेव, नाग्लोपि शाश्वृदिताम् इति सूत्रेण चङ्परेणौ उपधाया ह्रस्व निषेधार्थः वर्तते। णौ चङ् उपधाया ह्रस्व इत्यनेन चङ्परेणौ उपधाया ह्रस्वो भवति, तस्य निषेधो भवति। नाग्लोपि शाश्वृदिताम् इति सूत्रेण ये धातवः ऋदिताः सन्ति तेषां धातूनाम् उपधायाः ह्रस्व न भवति। युत धातोः रूपाणि लटि योतते, योतेते, योतन्ते, योतसे, योतेते, योतद्वे, योते, योतावहे, योतामहे। लिटि युयुते, युयुताते, युयुतिरे, युयुतिषे, युयुताते, युयुतिद्वे, युयुते, युयुतिवहे, युयुतिमहे। लुटि योतिता, योतितारौ, योतितारः, योतितासे, योतितासाते, योतिताद्वे, योतिताहे, योतितास्महे, योतितास्महे। लृटि योतिष्यते, योतिष्येते, योतिष्यन्ते, योतिष्यसे, योतिष्येते, योतिष्यद्वे, योतिष्ये, योतिष्यावहे, योतिष्यामहे। लोटि योततां, योतेतां, योतन्तां, योतस्व, योतेथां, योतध्वं, योतै, योतावहै, योतामहै। लङि अयोतत, अयोतेतां, अयोतन्त, अयोतथाः, अयोतेथां, अयोतध्वं, अयोते, अयोतावहि, अयोतामहि। विधिलिङि योतेत, योतेयातां, योतेरन्, योतेथाः, योतेयातां, योतेध्वं, योतेय, योतेवहि, योतेमहि। शीर्लिङि योतिशिष्ट, योतिषीयास्तां, योतिषीरन्, योतिषीष्ठाः, योतिषीयास्तां, योतिषीध्वं, योतिषीय, योतिषीवहि, योतिषीमहि। लुङि अयोतिष्ठ, अयोतिषातां, अयोतिषत, अयोतिष्ठाः, अयोतिषातां, अयोतिध्वं, अयोतिध्वं, अयोतिषि, अयोतिष्वहि, अयोतिष्महि। लृङि अयोतिष्यत, अयोतिष्येतां, अयोतिष्यन्त, अयोतिष्यथाः, अयोतिष्येतां, अयोतिष्यध्वं, अयोतिष्ये, अयोतिष्यावहि, अयोतिष्यामहि। एवमेव जुत धातोः अपि रूपाणि अनयोः द्वयोः
धातोर्मध्ये अयमेव विशेषः अस्ति। तत्र यकारः वर्तते युत्, अत्र जकारः वर्तते जुत्। यकार जकारयोः भेदः अस्ति, अन्यत् सर्वं समानं वर्तते। जुत् धातोः रूपाणि लटि ज्योतते, ज्योत्यते, ज्योतन्ते, ज्योतसे, ज्योतेथे, ज्योतद्वे, ज्योते, ज्योतावहे, ज्योतामहे। लिटि जुजूते, जुजूताते, जुजूतिरे, जुजूतिषे, जुजूताते, जुजूतिद्वे, जुजूते, जुजूतिवहे, जुजूतिमहे। लुटि ज्योतिता, ज्योतितारौ, ज्योतितारः, ज्योतिताशे, ज्योतितासाते, ज्योतिताद्वे, ज्योतिताहे, ज्योतितास्महे, ज्योतितास्महे। लृटि ज्योतिष्यते, ज्योतिष्यते, ज्योतिष्यन्ते, ज्योतिष्यसे, ज्योतिष्यते, ज्योतिष्यद्वे, ज्योतिष्ये, ज्योतिष्यावहे, ज्योतिष्यामहे। लोटि ज्योतताम, ज्योतेताम, ज्योतन्ताम, ज्योतस्व, ज्योतेताम, ज्योतध्वम, ज्योते, ज्योता, ज्योतै, ज्योतावहै, ज्योतामहै। लङि अज्योतत, अज्योतेताम, अज्योतन्त, अज्योतथा, अज्योतेताम, अज्योतध्वम, अज्योते, अज्योतावहि, अज्योतामहि। विधिलिङि ज्योतेत, ज्योतेयाताम, ज्योतेरन्, ज्योतेथा, ज्योतेयाताम, ज्योतेध्वम, ज्योतेय, ज्योतेवहि, ज्योतेमहि। आशीर्लिंगी अज्योतिष्ठ, अज्योतिष आशीर्लिंगी, आशीर्लिंगी ज्योतिषिष्ठ, ज्योतिषीयास्ताम, ज्योतिषीरन्, ज्योतिषीष्ठाः, ज्योतिषीयास्ताम, ज्योतिषीध्वम, ज्योतिषीय, ज्योतिषीवहि, ज्योतिषीमहि। लुङि अज्योतिष्ठ, अज्योतिषाताम, अज्योतिषत, अज्योतिष्ठाः, अज्योतिषाताम, अज्योतिध्वम, अज्योतिध्वम, अज्योतिषी, अज्योतिष्महि, अज्योतिष्महि। लृङि अज्योतिष्यत, अज्योतिष्येताम, अज्योतिष्यन्त, अज्योतिष्यथाः, अज्योतिष्येताम, अज्योतिष्यध्वम, अज्योतिष्ये, अज्योतिष्यावहि, अज्योतिष्यामहि। अग्रे वित्रि, वेत्रि, याचने। याचने अर्थे इमौ द्वौ धातु वर्तेते। एतौ अपि रजितौ स्तः। अनयोः धातोः रूपेषु केवलं लिटि भेदो भविष्यति। अन्येषु सर्वेषु लकारेषु द्वयोः धात्वोः समानानि रूपाणि भवन्ति। यः बिथ धातुः वर्तते तस्य लघुपद गुणो भविष्यति। उपधायाः इकारस्य एकारः, तस्यापि वेथ इति रूपं भविष्यति। सर्वेषु सार्वधातुक लकारेषु अपि लुटि, लृटि, लुङि, आशीर्लिङि, लृङि, लुङि, एतु सर्वेषु लकारेषु लिटं विहाय अन्येषु सर्वेषु लकारेषु एतयोः द्वयोः धातवोः सर्वाणि रूपाणि समानानि एव भवन्ति। केवलं लिटि भेदः अस्ति। अतः लिटि एव पृथक् बेथ धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। अन्येषु लकारेषु एकस्य रूपेषु उक्तेषु द्वितीयस्यापि रूपाणि उक्तानि एव इति मन्तव्यम्। बिथ इत्यस्य रूपाणि उच्यन्ते। लटि वेथते, वेथेते, वेथन्ते, वेथसे, वेथेथे, वेथद्वे, वेथे, वेथावहे, वेथामहे। लिटि विविथे, विविथाते, विविथिरे, विविथिषे, विविथाते, विविथिद्वे, विविथे, विविथिवहे, विविथिमहे। अत्रैव भेदः अस्ति। अत्रैव वेथ इत्यस्य रूपाणि वक्तव्यानि। लिटि वेथ इत्यस्य लिटि रूपाणि सन्ति। विवेथे, विवेथाते, विवेथिरे, विवेथिषे, विवेथाथे, विवेथिद्वे, विवेथे, विवेथिवहे, विवेथिमहे। लुटि द्वयोः वेथिता, वेथितारौ, वेथितारः, वेथितासे, वेथितासाते, वेथिताद्वे, वेथिताहे, वेथितास्महे, वेथितास्महे।
लृटी वेतिष्यते वेतिष्येते वेतिष्यन्ते वेतिष्यसे वेतिष्येते वेतिष्यद्वे वेतिष्ये वेतिष्यावहे वेतिष्यामहे। लोटी वेथताम वेथेताम वेथन्ताम वेथस्व वेथेथाम वेथध्वम वेथै वेथावहै वेथामहै। लंगी अवेथत अवेथेताम अवेथन्त अवेथथा अवेथेथाम अवेथध्वम अवेथे अवेथावहि अवेथामहि। विधिलिंगी वेथेद वेथेयाताम वेथेरन वेथेथा वेथेयाताम वेथेध्वम वेथेय वेथेवहि वेथेमहि। आशीर्लिंगी वेथिशिष्ट वेथिशीयास्ताम वेथिशीरन वेथिशीष्ठाः वेथिशीयास्ताम वेथिषेध्वम वेथिशीय वेथिशीवहि वेथिशीमहि। लुंगी अवेथिष्ट अवेथिशाताम अवेथिशत अवेथिष्ठाः अवेथिशाताम अवेतिध्वम अवेतिध्वम अवेथिषि अवेथिष्वहि अवेथिष्महि। लृंगी अवेथिष्यत अवेथिष्येताम अवेथिष्यन्त अवेथिष्यथा अवेथिष्येताम अवेथिष्यध्वम अवेथिष्ये अवेथिष्यावहि अवेथिष्यामहि। सम्यक् अस्ति। अग्रे धातुरस्ति श्रथि शैथिल्ये। श्रथि अयम् इति धातुः वर्तते। इदित्वात् इदितो नुम् धातुः इति नुमागमो भवति। नकारस्य अनुस्वारः परसवर्णः पुनः नकारो भवति। अतः श्रन्थ इति धातुः जायते। लटि श्रन्थते श्रन्थेते श्रन्थन्ते श्रन्थसे श्रन्थेथे श्रन्थद्वे श्रन्थे श्रन्थावहे श्रन्थामहे। लिटि शश्रन्थे शश्रन्थाते शश्रन्थिरे शश्रन्थिषे शश्रन्थाते शश्रन्थिद्वे शश्रन्थे शश्रन्थिवहे शश्रन्थिमहे। लुटि श्रन्थिता श्रन्थितारौ श्रन्थितारः श्रन्थितासे श्रन्थितासाते श्रन्थिताद्वे श्रन्थिताहे श्रन्थितास्महे श्रन्थितास्महे। लृटि श्रन्थिष्यते श्रन्थिष्येते श्रन्थिष्यन्ते श्रन्थिष्यसे श्रन्थिष्येते श्रन्थिष्यद्वे श्रन्थिष्ये श्रन्थिष्यावहे श्रन्थिष्यामहे। लोटि श्रन्थताम श्रन्थेताम श्रन्थन्ताम श्रन्थस्व श्रन्थेताम श्रन्थध्वम श्रन्थै श्रन्थावहै श्रन्थामहै। लंगी अश्रन्थत अश्रन्थेताम अश्रन्थन् अश्रन्थन्त अश्रन्थन्त अश्रन्थथा अश्रन्थेताम अश्रन्थध्वम अश्रन्थे अश्रन्थावहि अश्रन्थामहि। विधिलिंगी श्रन्थेत श्रन्थेयाताम श्रन्थेरन श्रन्थेथा श्रन्थेयाताम श्रन्थेध्वम श्रन्थेय श्रन्थेवहि श्रन्थेमहि। आशीर्लिंगी श्रन्थिशिष्ट श्रन्थिशीयास्ताम श्रन्थिशीरन श्रन्थिशिष्ठाः श्रन्थिशीयास्ताम श्रन्थिषेध्वम श्रन्थिशीय श्रन्थिशीवहि श्रन्थिशीमहि। लुंगी अश्रन्थिष्ट अश्रन्थिशाताम अश्रन्थिशत अश्रन्थिष्ठाः अश्रन्थिशाताम अश्रन्थिध्वम अश्रन्थिध्वम अश्रन्थिषि अश्रन्थिष्वहि अश्रन्थिष्महि। लृंगी अश्रन्थिष्यत अश्रन्थिष्येताम अश्रन्थिष्यन्त अश्रन्थिष्यथाः अश्रन्थिष्येताम अश्रन्थिष्यध्वम अश्रन्थिष्ये अश्रन्थिष्यावहि अश्रन्थिष्यामहि। अग्रे ग्रथि कौटिल्ये अयमपि इदित वर्तते। इदित्वात् नुमि ग्रंथ इति धातुर्भवति। अयम कौटिल्ये कुटिली भावे वर्तते वक्रगतौ वर्तते किंच गुम्फने अर्थेपि भवति। यथा ग्रंथानां ग्रंथनं गुम्फनं रचनं काव्य रचनायाम् अपि प्रयोगो भवति। काव्यं जग्रन्थ अस्य ग्रंथ धातोः रूपाणि लटि
ग्रंथते ग्रंथेते ग्रंथन्ते ग्रंथसे ग्रंथेते ग्रंथद्वे ग्रंथे ग्रंथावहे ग्रंथामहे लिटि जग्रंथे जग्रंथाते जग्रंथिरे जग्रंथिषे जग्रंथाते जग्रंथिद्वे जग्रंथे जग्रंथिवहे जग्रंथिमहे लुटि ग्रंथिता ग्रंथितारौ ग्रंथितारः ग्रंथितासे ग्रंथितासाते ग्रंथिताद्वे ग्रंथिताहे ग्रंथितास्महे ग्रंथितास्महे लृटि ग्रंथिष्यते ग्रंथिष्येते ग्रंथिष्यन्ते ग्रंथिष्यसे ग्रंथिष्येते ग्रंथिष्यद्वे ग्रंथिष्ये ग्रंथिष्यावहे ग्रंथिष्यामहे लोटि ग्रंथतां ग्रंथेतां ग्रंथन्तां ग्रंथस्व ग्रंथेतां ग्रंथध्वं ग्रंथै ग्रंथावहै ग्रंथामहे लङि अग्रंथत अग्रंथेतां अग्रंथन्त अग्रंथथाः अग्रंथेतां अग्रंथध्वं अग्रंथे अग्रंथावहि अग्रंथामहि विधिलिंगि ग्रंथेत ग्रंथेयातां ग्रंथेरन् ग्रंथेथाः ग्रंथेयातां ग्रंथेध्वं ग्रंथेय ग्रंथेवरि ग्रंथेमहि आशीर्लिंगि ग्रंथिशिष्ट ग्रंथिशीयास्तां ग्रंथिशीरन् ग्रंथिशिष्ठाः ग्रंथिशीयास्तां ग्रंथिशीध्वं ग्रंथिशीय ग्रंथिशीवहि ग्रंथिशीमहि लुङि अग्रंथिष्ट अग्रंथिशातां अग्रंथिशत अग्रंथिष्ठाः अग्रंथिशातां अग्रंथिध्वं अग्रंथिध्वं अग्रंथिषि अग्रंथिष्वहि अग्रंथिष्महि लृङि अग्रंथिष्यत अग्रंथिष्येताम् अग्रंथिष्यन्त अग्रंथिष्यथा अग्रंथिष्येताम् अग्रंथिष्यध्वम् अग्रंथिष्ये अग्रंथिष्यावहि अग्रंथिष्यामहि अनुदात्तेषु षट्त्रिंशत् संख्यकेषु धातुषु एधम आरभ्य कत्थ पर्यन्तं षट्त्रिंशत् धातवः अनुदात्तेतः इति उक्तं पूर्वं तेषु अन्तिमः धातु वर्तते कत्थ श्लाघायां श्लाघा प्रशंसा तत्र अयं कत्थ धातुः वर्तते अस्य धातोः रूपाणि लटि कत्थते कत्थेते कत्थन्ते कत्थसे कत्थेथे कत्थद्वे कत्थे कत्थावहे कत्थामहे लिटि चकत्थे चकत्थाते चकत्थिरे चकत्थिषे चकत्थाते चकत्थिद्वे चकत्थे चकत्थिवहे चकत्थिमहे लुटि कत्थिता कत्थितारौ कत्थितारः कत्थितासे कत्थितासाते कत्थिताद्वे कत्थिताहे कत्थितास्महे कत्थितास्महे लृटि कत्थिष्यते कत्थिष्येते कत्थिष्यन्ते कत्थिष्यसे कत्थिष्येते कत्थिष्यद्वे कत्थिष्ये कत्थिष्यावहे कत्थिष्यामहे लोटि कत्थतां कत्थेतां कत्थन्तां कत्थस्व कत्थेतां कत्थध्वं कत्थै कत्थावहै कत्थामहे लङि अकत्थत अकत्थेताम् अकत्थन्त अकत्थथाः अकत्थेताम् अकत्थध्वम् अकत्थे अकत्थावहि अकत्थामहि विधिलिङि कत्थेत कत्थेयातां कत्थेरन् कत्थेथाः कत्थेयातां कत्थेध्वम् कत्थेय कत्थेवहि कत्थेमहि आशीर्लिङि कत्थिशिष्ट कत्थिशीयास्तां कत्थिशीरन् कत्थिशीष्ठा कत्थिशीयास्तां कत्थिशीध्वं कत्थिशीध्वं कत्थिशीय कत्थिशीवहि कत्थिशीमहि लुङि अकत्थिष्ट अकत्थिशातां अकत्थिष्ट अकत्थिशातां अकत्थिशात अकत्थिष्ठाः अकत्थिशातां अकत्थिध्वं अकत्थिध्वं अकत्थिषि अकत्थिष्वहि अकत्थिष्महि लृङि अकत्थिष्यत अकत्थिष्येताम् अकत्थिष्यन्त अकत्थिष्यथा अकत्थिष्येताम् अकत्थिष्यध्वम् अकत्थिष्ये अकत्थिष्यावहि अकत्थिष्यामहि अतएव उक्तम् एधादयः अनुदात्तेतो गताः
आरंभे यदुक्तम एतद्धातोः आरंभे यत् इत आरभ्य षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः सन्ति कथन्ताः ते कथन्ताः सर्वे षट्त्रिंशत् धातवः व्याख्याताः एतेषां रूपाणि व्याख्यातानि। अग्रे परस्मैपदिनः धातवः आयान्ति। अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।